Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Okay, before you sit down, Sebelum duduk, say to somebody, katakan kepada seseorang di sebelah kiri atau now kanan, is your time. 3 or 4. 2 atau 3 orang. Now is your time. Sekarang adalah waktumu. Thank you. Wonderful, wonderful singers, musician. Thank you. Okay, now is your time. Everyone say, now is your time. Many people asking God, use me, Lord, but not now. Banyak orang minta kepada Tuhan, pakai aku tapi bukan sekarang. Pakai, use me, but not now. Pakai saya tapi bukan sekarang. That's wrong. Tapi itu salah. The truth is, now is your time. Yang benar adalah sekarang adalah waktumu. So today we are talking about now is your time. Everybody say, now is my time. Come on. Now is my time. Yes, now is your time. Jadi sekarang adalah waktumu. I am old already. Saya sudah tua. I am 60 up. Jadi saya 60 ke atas. You know, 60 up. Ya. Okay? Tahu 60 ke atas. But ya? you 16 down. Tapi kalian adalah 60 ke bawah. 16 ke bawah, 16 down. 16 ke bawah. So now is your time. Jadi sekarang adalah waktumu. I'm going to finish my time, Saya akan menyelesaikan waktu saya. but you are the beginner of your time. Jadi kalian baru mulai untuk waktu kalian. So now is your time. Jadi sekarang adalah waktumu. Say to yourself, now is my time, like this. Now is my time. Come on. Now is my time. Yes. I believe you understand English very well. Jadi saya percaya kalian sangat mengerti bahasa Inggris. Amen? Amen? Amin. Why? Because you use mobile, always send message, WhatsApp. You never use Indonesian, right? Jadi biasanya kalau pakai HP kan pakai ada bahasa Inggris di situ. Tidak pakai bahasa Indonesia, toh? It Betul. means you understand English. Itu berarti kalian mengerti bahasa Inggris. So, maybe sometimes you need to translate, sometimes it's not, okay? Jadi ya kadang-kadang saya perlu untuk terjemahkan, tapi kadang-kadang tidak perlu nanti. So we kemudian hari. all grow to know English better and better. Jadi kita terus bertumbuh untuk tahu bahasa Inggris lebih baik, lebih teach you baik. English so that it would help you for the future. Jadi saya mengajar bahasa Inggris kepada kalian supaya itu mempersiapkan untuk masa depan. I got many links about go to study and work in abroad. Jadi saya punya banyak link, dapat banyak link untuk bisa studi di luar negeri And working dan bisa bekerja di luar negeri. 30 years down. Jadi usia 30 ke bawah. So now, if you are not 30, is prepare your time. Jadi kalau sekarang Prepare yourself. belum umur 30 berarti harus persiapkan diri sungguh-sungguh. Yeah. Don't like, oh, I am a mother, son, mother, daughter. I just want to keep her around me. Oh, ini saya anak mama, anak bapak, jadi saya mau tetap di dekat-dekat No, mereka. Ya. you was born to accomplish God's purpose for your life, not just only the purpose of your family. Jadi kamu dilahirkan untuk menyelesaikan rencana Tuhan, bukan hanya menyelesaikan rencana dari keluargamu. Can you say amen? Bisa katakan Can you amin. say amen? Bisa katakan amin. Yes, you are born to a destiny that the Lord has stored for you before you was born. Jadi kamu dilahirkan karena ada rencana Tuhan. Sebelum kamu dilahirkan, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Amen. Amen. Amin. So, today I am going to teach you about how to be fruitful in your youth life. Jadi hari ini saya akan mengajar kalian bagaimana bisa berbuah-buah dalam masa muda. Let us read in 1 Timothy chapter 4 verse 12. Mari kita baca dari Timotius, pertama Timotius Okay, read 4, in English. 12. Okay, in English. Baca dalam bahasa 1, 2, 3, go. 1 Timothy 4 verse 12. Let no one look down on you because you are young. Be an example to the believers in your words, in your behavior, in your love, in your faithfulness, and in your holiness. You see here,
Paul, the apostle, see the potential in the young life of Timothy. Jadi lihat di sini bahwa Rasul Paulus melihat ada potensi yang besar dalam anak muda bernama Timotius. Not only Timothy, but for you now also. Bukan hanya Timotius saja, tapi sekarang kita semua yang ada sebagai As a anak muda. leaders, we see you as Paul seen Timothy life. Jadi sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat ini kami melihat sama seperti Paulus melihat Timotius. So you are the young Timothy for us. Jadi bagi kami kalian adalah Timotius seperti Hallelujah. Young Timothy, say amen. Say amen. So as a young people, Jadi sebagai orang muda, don't be inferior because you are still young. jangan minder karena usiamu muda. No, feel inferior Jangan rasa minder because you are young. karena engkau muda. Don't think you are less than just because you are young. Jangan berkecil hati karena engkau muda. Not be think less. Jangan anggap kurang. Jangan rasa kurang karena engkau muda. Don't be discouraged because you are still young. Jangan berkecil hati karena engkau masih muda. Don't underestimate yourself because of your age. Jangan merendahkan dirimu karena usiamu. Don't be afraid to create even though you are still young. Jangan takut berkarya meskipun masih muda. Hallelujah. Your young age is not an obstacle to leadership. Jadi usia muda itu bukan halangan untuk bisa menjadi pemimpin. Amen. Don't be falsely humble, believe in your capability. Jangan rendah hati dengan cara yang salah karena kapasitas kamu. Because the Bible is not saying that you are young, you got nothing to do. Jadi Alkitab tidak mencatat bahwa kalau engkau muda berarti engkau tidak bisa lakukan apa-apa. Wait until you 50, 60, 80, 70, 80 and then you can do something. No. Tidak tunggu sampai umur 50, 60 baru bisa lakukan sesuatu. As Tidak. long as you are young, you have great potential in your life. Jadi sepanjang kita masih muda, kita punya potensi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Your youth is a strength, not a weakness. Jadi masa muda kita adalah kekuatan bukan kelemahan. You are the foundation, or you are the strength of the nation, the church, and the family. Jadi kalian adalah kekuatan untuk dunia ini, untuk gereja dan untuk keluargamu. Yeah, you are not merely just young people living, hanging around, do nothing. Jadi kalian bukan orang-orang muda yang biasa-biasa dan hanya jalan-jalan, tapeleo kiri kanan dan tidak bikin apa-apa. You are young man, young woman, you are youth with a destiny. Jadi kalian orang muda, pemuda-pemudi yang punya tujuan hidup. Say to somebody, I am man of destiny. Say to somebody, I am the man of destiny. Come on. I am the man of destiny. Yeah, you are the man of destiny. Jadi kalian adalah orang yang punya tujuan hidup. Yes, not only young people, but man of destiny. Jadi bukan hanya orang muda biasa, tapi punya tujuan hidup. Even many old people like 60, 70 years old, but they don't have destiny, John. Jadi kadang-kadang ada orang yang umur 50, 60 tahun tapi tidak punya tujuan hidup. I said, what are you going to do with your life? Jadi apa yang kamu akan lakukan dengan kehidupanmu? I said, oh, I just playing, gambling, drinking, hanging around, and die. Saya hanya makan, minum, jalan-jalan, berjudi, dan ya tapeleo kiri kanan dan mati. You see here, 60 years without destination. Bisa lihat di sini, umur 60 tahun tapi tidak ada tujuan hidup. So, number one is don't feel low because of your age. Yang pertama, jangan merasa rendah karena usia. The world often looks down on young people. They are considered immature, lacking in experience. Jadi dunia sering meremehkan anak muda, dianggap belum dewasa, kurang berpengalaman. But you see here, our vice mayor in Kupang just only 25 years of old. Jadi kita bisa lihat di sini wakil wali kota kita hanya 24 tahun.
Ya. 25. 25 tahun. Last 2 weeks ago, I and Serena in Sydney working together in ministry in the church. Jadi beberapa minggu yang 2 lalu weeks ago. Pak John dan Ibu Serena kerja sama-sama di Sydney. Yeah, in Sydney, Serena give testimony, I'm preaching. Jadi Ibu Serena kasih kesaksian dan saya yang berkhotbah. You see, people are amazed about her young age. Jadi orang rasa kagum karena orang muda. They said, Ya. oh, how come you are only 25 years old? Ladies, but you stand up with strong leadership in city of Kupang. Jadi bagaimana mungkin perempuan usia masih muda dan bisa jadi pemimpin di Kupang? And Serena said, now is my time. Dan Ibu Serena katakan, sekaranglah waktu saya. Hallelujah, now is your time, come Jadi on. sekarang adalah waktumu. You see, we young, we become blessed for Australia. Bisa lihat, walaupun muda tapi jadi berkat bagi Australia. When she stood up and give testimony, oh, people clap hands, said, oh, the Lord is good and wonderful working in Timur Kupang. Wow, jadi waktu Ibu Serena berdiri dan kasih kesaksian, orang tepuk tangan dan bilang bahwa "Wah, Tuhan luar biasa, Tuhan baik, ada bekerja di Kupang luar Yes, biasa." because they are only 25 years of age, this lady, but so powerful in leadership. Jadi mereka berpikir bahwa oh ini hanya 25 tahun perempuan dan bisa kuat dalam kepemimpinan di Kupang, luar You biasa. see here, our Vice President of Indonesia, Gibran, Jadi kita bisa lihat juga wakil presiden kita Gibran, under 40, dia di bawah 40 tahun. 30 something. Ya, 30 something ya. Yeah. 30-an ya. Very young. Jadi sangat muda. And other leader in the round of the world. Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. The president of France is 39. Jadi presiden Prancis itu 34 tahun. 39. Oh. 39. 39. Yes, you see, Ya, 39. 39 tahun. You see, just only 39. Like Elvis. Elvis is 39, right? 40. Yeah, you see? Elvis 40. The president of France is 39. Younger than Elvis. Bayangkan Pak Elvis umur 40 tahun dan presiden di Prancis sana umur 39 tahun, lebih muda dari Pak Elvis. Now is your time. Hallelujah. Waktumu, haleluya. Raise up. Hallelujah. Bangkit. Raise haleluya. up. Bangkit. Come on. Amen. Ayo. Say to somebody, now is your time. Katakan di kiri kananmu, now is your time. Don't care about people look with you with one eyes. Jadi jangan peduli kalau orang hanya lihat di mata sebelah, soalnya usah toe. Orang Kupang bilang. The Bible said that, but God doesn't look at age, but a heart of obedience. Jeremiah 1:7. Jadi Tuhan tidak melihat umur tapi melihat hati yang taat. Can you say Yeremia amen? 1 ayat 7. Can you say amen? Bisa katakan amin? Amen. Amin. Amen. Example. David was young when he fought Goliath. Daniel was young when he refused the king's food. Jadi contoh seperti Daud masih muda ketika dia melawan Goliat. Daniel masih muda ketika dia menolak makanan raja. If God used Daniel, David, Kalau Tuhan pakai Daud dan Daniel, who is the next? siapa yang berikut? Who is the next? Siapa yang berikut? You and me. Kamu dan saya. Hallelujah. Haleluya. Say to somebody, you are the next David. Katakan di sebelah kiri kanan, kamu adalah. Yes, you are the next you are the next David. David say amen. David, Next David katakan say amen. amen. Number 2, call yang to be kedua. role model. Panggilan menjadi teladan. You are young, but you have the call. Jadi kalian masih muda, tapi kalian punya panggilan. It means you are the superstar of the world. Jadi kalian adalah superstar untuk dunia ini. Not to play film or sinetron, Jadi bukan untuk bermain film atau sinetron or fashion or mode, atau ya fashion or mode. mode atau fashion, But you are called to be an example. tapi kalian dipanggil untuk menjadi teladan. This is higher than a movie star. Jadi ini dia nilainya lebih tinggi daripada Movie star. movie star ya. Bintang film. Bintang film ya. Artist. Ya. Artists do things because of the payment. Jadi kalau artis atau bintang film dia lakukan sesuatu untuk supaya dapat bayaran. But you are doing things without payment.
Jadi kalian lakukan segala sesuatu tanpa dibayar but because you doing the word of God. Hallelujah. karena kamu lakukan firman Allah. Hallelujah. Amen. So you see here, the artists from Korea, they do things because they are receive the salary. Jadi bisa lihat di sini artis-artis Korea drakor itu Or Indonesian or atau wherever. Indonesia mereka main film karena mereka dapat gaji. You become example because the word of God. Tapi kalian jadi teladan karena taat kepada Oh, firman your Allah. value is higher than movie star. Come Jadi on. nilainya lebih tinggi dari Hallelujah. bintang film. Amen. Say to somebody, you are higher than Korean movie star. Say to somebody. You are higher than Korea movie star. Yes, yes, you are higher. You are high, even though you are in Kupang, but you are higher than the movie star from Hollywood. Hollywood is gone now. Jadi walaupun kamu orang Kupang, tapi kamu nilainya lebih tinggi dari artis yang ada di Hollywood. Even Hollywood is now gone. Jadi Burn. Hollywood sekarang sudah bubar ya, Yes, burn out. terbakar. You see here? Be example. Say to somebody, I am the example of the world. Say it to somebody. I am the example of the world. Yes. This is a calling. Jadi ini adalah panggilan. Paul emphasis, be an example. Jadi panggilan untuk menjadi teladan. Not just big talk, but a life that reflects Christ. Amen. Woo! Bukan hanya omong besar, tapi menjadi cermin hidup yang mencerminkan They Kristus. said NATO. NATO. Oh, mereka katakan bilang NATO. NATO means no talk, no action, talk only. Jadi NATO berarti tidak ada tindakan tapi hanya omong sah. Big mouth, Omong besar, no example. tidak ada teladan. But you the example, amen. Tapi kalian adalah orang-orang yang memiliki teladan. The age of you make you silent. Jadi usia-usia seperti ini kadang-kadang bikin apa? You silent. You silent. You do. Terdiam, ya diam. But your example louder than your capacity. I mean, your example more than what you are saying. Jadi teladanmu lebih dari perkataanmu. Maybe you are not talking anything, Mungkin kamu tidak bicara banyak hal, but you can be example. tapi bisa jadi teladan. Just simple thing. You use helm when you drive motorbike. Jadi contoh sederhana ya pakai helm waktu bawa Hello, motor. hello guys. Are you doing it? Halo. Halo. Lakukan itu kok. Hello. Halo. Are you doing it? Buat itu kok. Buat begitu kok. Okay. Amen. Amen. That's an example. Jadi teladan. You pay attention to the law of the government. Jadi kalian memperhatikan aturan-aturan dari pemerintah. Drive motorbike with a license. Jadi bawa motor ada SIM. Oh, many Christians said, oh, it's okay. The Lord is forgiven. Just go ahead. Banyak orang bilang, oh Tuhan tuh maha mengampuni. Jadi ya lupakan You saja. driving by license, Jadi harus bawa motor ada SIM. but you drive without license, Tapi bawa motor tanpa SIM, without any use helm. tanpa pakai helm. And they said, in the name of Jesus. Wah, dan bilang dalam nama Yesus. And the angel said, you put a shame to the name of Jesus. Jadi malaikat bilang lu putar balik sa, lu pakai ini nama Yesus. Put a shame for the name of Jesus. Bikin malu sa. Name of Jesus. Ya lu bikin malu nama Tuhan. You use the name of Jesus Christ, Pakai nama Tuhan Yesus but Kristus, use helm, you can't do it. tapi pakai helm sa son bisa. You raise the dead, but cannot raise the helm to in your head. Bangkit dari kematian tapi son bisa angkat helm kau pakai. You raise the dead, you raise the dead, Engkau bangkitkan orang mati, but you are unable to put the helm in tapi your saya head. bisa ambil helm kau pakai. You see here? Bisa lihat di sini, No example. tidak ada teladan. But not here, people there. Tapi bukan di sini. Oh, di sana. Oh, di sana, there, di sana, thousand di of sana. thousand miles Oh, from di here. sana. 1000 Miles mil. from 1000 here. mil dari sini. Yeah, it means 5 meters from here. Okay, go ahead. So you see here, you have to be an example. Say to somebody, I am example. Say to somebody, I am the example. I am the example. You see here, use words to build, not destroy. Word, Gunakan kata-kata, perkataan. yeah, use words
that build, not destroy. Jadi gunakan kata-kata untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. You see here, many young people, there are many slang of young people now. You see here? Jadi banyak orang-orang muda yang bisa Slang, you know, the word of slang. Oh, mereka pakai bahasa-bahasa slang ya, bahasa gaul. You see here, it's okay, no problem. Jadi pakai bahasa gaul tidak apa-apa. But as a Tidak masalah. Christian, Tapi sebagai orang Kristen, you not only use the slang, but you use the right words to bless your friend in your community. jadi bukan hanya sekedar pakai bahasa gaul, tapi pakai kata-kata yang membangun komunitas. Hallelujah, amen. Because the word slang is not developing or build up, but the word of God is build and create something. Jadi kata-kata yang slang tidak membangun, tapi firman Tuhan kata-kata yang membangun. So be example through the word of God. Jadi menjadi contoh lewat perkatakan firman Tuhan. You say to your stressed friend like this. Jadi katakan kepada teman yang mungkin ada stres, bilang Maybe begini, she's very gallow, you know, and feel something not good in her, dia her or his galau, emotion. dia sangat mungkin I say, hey guys, bilang, "Hai guys, oh, the Lord has great plan for your life. Tuhan punya rencana untuk Jesus love you. Tuhan sayang sama I lu. love you. Beta juga sayang sama lu. Yeah, God care over your life. Jadi Tuhan peduli dengan lu hidup. You are everything to God. Jadi lutut segalanya bagi Tuhan. Sometimes they are rejected in the house. Kadang-kadang mereka tertolak di rumah mereka. But when you say God is love you, Tapi kalau kalian bilang Tuhan Yesus mengasihimu, God has great plan for your life. Tuhan punya rencana yang luar biasa And atas I hidup. love you, my friend. Dan saya mengasihi yang You kau, know, they are temanku. raised up in their emotion and mental. Itu mereka akan terbangun It emosi means mereka. you become an example through the word. You create something through your words. Jadi kita jadi teladan lewat perkataan kita. Kita jadi teladan lewat apa yang kita katakan. And what happened? You say to them, oh, my future is dark. Jadi bisa bayangkan kalau kita omong, masa depanmu suram. No, my future is Oh, dark masa depan saya suram. because my parents is not rich enough. Ya karena orang tua saya tidak terlalu kaya. I'm not like young people in Australia or America or Jakarta. Saya mau seperti orang I'm not like them. Saya tidak sama seperti orang-orang muda yang ada di Amerika, di Jakarta. I just poor Timorese, Aduh, saya hanya orang miskin, orang poor Timor yang Rotenis, miskin, poor orang- Sabonis, Sumbanis. orang Timor, orang Rote, orang Sumba yang miskin. You see, you kill yourself, you kill your friend. Itu membunuh dirimu, membunuh teman-teman. Not by sword, but through your word. Bukan dengan pedang, bukan dengan kelewang, tapi dengan kata-katamu. So now you become example through your word. Hallelujah, amen. Sekarang harus jadi teladan lewat perkataanmu. Say to somebody, I am the right man of God. Say, Katakan, I am the right man of God. I'm blessed to be a blessing. Come on. I'm blessed to be a blessing. I'm blessed to be a blessing. Come on. I'm blessed to be a blessing. You see her behavior, living honestly, diligently, and discipline. Jadi hidup tingkah laku ya, hidup jujur. Dan Word rajin dan disiplin. now is behavior or action. Jadi tadi teladan lewat perkataan, tapi sekarang lewat tingkah laku kita. After you say the word, Setelah mengatakan perkataan-perkataan yang membangun, you living out the words. hidupi itu perkataan-perkataan itu. You say no smoke, you don't smoke. Kalau bilang tidak merokok, ya jangan merokok. So they will see you be example through their behavior. Jadi orang bisa melihat kamu jadi teladan lewat perkataan And the dan next lewat is love. tindakan. Love without favoritism. Jadi kasih, mengasihi tanpa pilih-pilih muka. Or you making friend whoever. Jadi bisa berteman dengan siapa saja. Sometimes they want to make a friend with this same iPhone 16. Jadi kadang-kadang orang mau berteman kalau kirim No, the same brand of the iPhone. You use iPhone 16, 16 so we friend. Jadi kadang-kadang orang mau berteman karena dia punya handphone yang sama, model Or yang sama. if you use Nokia center or you use a Samsung center is you are not my friend. Kalau pakai Nokia yang center, lu bukan teman, lu bukan teman. That's not good in behavior. Tapi itu tidak betul dalam tingkah laku kita. In love as well. Dalam kasih kita juga. So you show your love to anybody, to any situation. Jadi tunjukkan kasihmu kepada siapa saja dalam
berbagai situasi. You have the car, you ask them going home with your car, Jadi with your kalau- mobile, your motorbike. Kalau ada oto atau motor bisa ajak teman, oh antar atau apa. You see here, sometimes it's very small but impact. Jadi itu hal-hal kecil tapi punya dampak yang besar. For example, you bring the peppermint or sugar, gula, nano in your pocket, Jadi kadang-kadang mungkin ada bawa gula-gula di saku. and you pray in Jesus' name, bless this nano. Berdoa, Tuhan berkati ini nano-nano, ini berkati ini And you gula-gula. give to your friend. Jadi kasih kepada temanmu. When he eat, Waktu dia makan when she eat, atau ya dia makan, go home, sleeping and dreams of repentance. jadi waktu dia tidur dan dia mimpi tentang bertobat. You see here? Bisa lihat? Or dreaming about forgive someone. Jadi bisa mimpi juga untuk mengampuni seseorang. Maybe he got bitter from others. Mungkin dia rasa kepahitan karena tindakan orang But lain. you share your lolly for them and they bless. Jadi waktu bagi gula-gula saja itu Or mereka tenteng diberkati. jahe, or tenteng jahe, or whatever, ginger jahe, or whatever. Ya tenteng jahe atau apa saja. Very small, but you make friend with it. Jadi sangat kecil tapi bisa buat pertemanan lewat itu. Like Pastor Jan and Pastor Melsa when we go to Australia. Sama seperti Pastor John dan Pastor Melchia ke Australia. We bring small things. Jadi biasanya membawa hal-hal yang kecil, barang-barang yang kecil. And we bless the people in Australia. Dan memberkati orang-orang di Australia. And they're touched by the Lord. Jadi mereka diberkati, mereka dijamah Tuhan. You cannot love without giving. Jadi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. What happened if your mom said, I love you, son and daughter. Bisa bayangkan kalau mama bilang, oh beta sayang lu. And now you said, Mama, give me money. Dan sekarang minta, mama kasih be uang dong. Mama said, you go 1,000 steps from here and you walking by yourself. Pi jauh-jauh, iskarobis jauh-jauh dari sini. I love you but not give you money. Beta sayang lu, ma besok kasih lu uang. You feel it's love or not? Pikir itu mengasihi atau bukan? Love or not? Mengasihi atau bukan? No. Bukan. Love is not talking but action. Jadi kasih bukan hanya bicara tapi tindakan. But maybe you send the message through your words up to your friend. Jadi mungkin kamu SMS atau WA ke teman. Say the word of God or the word of wisdom. Mungkin sharing tentang firman Tuhan atau ada hikmat tertentu Yeah. atau rema You tertentu. be example like that. Jadi teladan lewat itu juga. And loyalty, faithful in prayer, service, and small responsibilities. Kesetiaan, setia dalam doa, pelayanan dan tanggung jawab kecil. Yeah, I see here all young people now, they're starting to move in their comcel and they're doing the ministries. Good. Jadi saya lihat sekarang orang-orang muda, anak-anak Yes mulai bergerak untuk dalam komsel mereka dan juga And we will terlibat dalam support pelayanan. you. We will support you, young people. Kami akan mendukung kalian, anak-anak I muda. pray next year we will make a seminar for the whole SMP and SMA in Kota Kupang. Hallelujah. Jadi saya harap tahun depan kita akan bikin seminar untuk orang-orang muda di Kota Kupang. Hallelujah. Amen. Haleluya, amen. We reach the campus. Kita bisa jangkau kampus. We become the blessing for them. Kita menjadi berkat We bagi show the mereka. love of God through our life to Kita them. tunjukkan kasih kepada Our kasih Tuhan loyal kepada to them. mereka. Our loyalty to them. Kita menunjukkan kesetiaan kepada mereka. By preach the gospel to them. Kabarkan Injil kepada mereka. And the last one is purity, keeping life free from social sins, pornography, drug, etc. Jadi yang terakhir kesucian, menjaga hidup dari dosa, pergaulan, pornografi, narkoba dan lain-lain. You see, through the mobile phone now, you can access to many kind of bad things. Jadi melalui internet sekarang kita bisa akses banyak hal. But you have to select it Tapi kita harus pilih-pilih by the power of the Holy Spirit in your life. dengan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan. Hallelujah, amen. Number 3, Dan yang ketiga, teenage or youth are called to bring change. Hallelujah. jadi remaja atau pemuda dipanggil untuk membawa perubahan. Hallelujah. Say, I am the kingdom impactor. Say, I am the kingdom impactor. Say, I am the kingdom impactor. I am the changer of the situation. I am the changer of situation. Berubah keadaan. Amen. Woo. You see here, you are the agent of change. Jadi kalian adalah agen-agen perubahan. Amen. You are the agent of change. Agen-agen perubahan. Amen. 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 You are the agent of change. Kalian adalah agen-agen Amen. perubahan. Amen. Say amen.
Amen. Katakan amin. Wherever you go, Kemana saja kamu pergi, you bring the change. kamu membawa perubahan. Because the changing from your life, Karena perubahan dalam kehidupanmu. out from your life, the inside to outside of Jadi your life. keluar dari dalam, keluar. When you change, the world is changed. Amen. Jadi waktu kalian berubah, dunia berubah. Amen. Amen. Don't wait until you are big before you become blessing. Jangan tunggu besar dulu baru jadi berkat. Because when you growing up, Karena waktu bertumbuh, many things will come up. banyak-banyak hal akan datang. For example, Contoh, if you young, single, no marriage yet, jadi kalau masih single, belum menikah, if somebody said, let's go to somewhere, you just go. mungkin ada yang ajak, mari kita pergi di sana. Ya. And you say, Mama, I'm ask permission, go with my friend, blah, 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 and 3 days we'll come back. Mama be minta izin, beta mau pergi dengan kawan-kawan, nanti tiga hari baru kembali. We have a Christian youth camp there. Oh, ada youth camp di sana. Oh, Mama, I want to go holiday to somewhere. Oh, Mama, saya mau pergi sama teman-teman di sana. But when you getting old, Tapi kalau growing, semakin bertumbuh you dan have the work, punya pekerjaan, you have to say permission from your office. harus minta izin dari When you ask kantor. permission, you have said no for this year. Dan dari kantor bilang, oh untuk tahun ini belum bisa. You are limited. Terbatas. Now you are working your marriage now. Nah sekarang kerja dan juga menikah. You get 1 child, 2 child, 3 child, 4 child, 5 child. Jadi dapat 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. And your friend, let's go to do some things. Dan ada kawan yang ajak, mari kita pergi di sana untuk lakukan sesuatu. You have to ask permission from your husband or your wife. Harus minta izin dari istri atau suami. And Swami said, how about the 5 krutuk in the home? Nah, karena mana ada ini anak-anak dong? Ini anak-anak kecil dong, kerutuk. And after 15 years, you can go from your home. Jadi setelah 15 tahun tidak bisa kemana-mana. You just like the mother and the father in the home, Jadi sama seperti bapak dan mama hanya di rumah saja. keeping safe of your children. Untuk jaga anak-anak. But now is your time, Tapi hallelujah! sekarang adalah waktumu. Because you are single. Kalian masih muda, masih single. But after you 60 like me, Dan kalau kalian setelah umur 60 like me, seperti saya, become grandfather, grandmother, menjadi kakek, nenek, so I can leave my home, bisa pergi tinggalkan rumah. because in rumah Elvis and Fanny is there. Ya karena di rumah Pak Elvis dan Kak Fani ada di sana. I can go anywhere Jadi saya bisa pergi kemana because saja. I'm already 60 up. Jadi karena saya sudah 60 ke atas. You are 16 down. Karena kalian 16 ke bawah. Okay? So now is your time. Come on. Now is your time. Hallelujah. Now is your time. Amen. Sekarang waktumu. So don't wait until you big enough or you old enough. Jadi jangan tunggu sampai besar, jangan tunggu sampai I artinya. tell you, I tell you one secret, John. Jadi saya mau kasih tahu satu rahasia. The secret how old people not useful. Jadi bagaimana orang yang sudah tua tidak terlalu berguna. They create many reasons. Jadi biasa orang tua akan bikin banyak alasan. Oh, I'm old. Oh saya sudah tua. I got trouble with my stomach. Aduh beta ada masalah di ini lambung. My waist. Oh di beta belakang sini. Oh, my knees. Aduh ini beta lutut. And ini. my wallet. Aduh dan ini beta dompet juga nih masalah. Got nothing. Jadi son bisa bikin apa-apa. So many reasons of young or old people. Jadi banyak alasan untuk orang-orang yang sudah tua. So if you are young but you create many reasons, Jadi kalau kamu muda dan bikin banyak alasan, you are only 16 down, kamu hanya 16 ke bawah, but in their mentality life, tapi mentalitas dalam kehidupanmu, you are 60 up. kamu adalah 60 ke atas. Because you full of reason. Jadi karena penuh dengan alasan. Now is your time not to do things because you got many or no reason at all. Jadi sekaranglah waktumu karena kamu tidak punya banyak alasan. Say yang lain. amen. Katakan amin. Amen. Amin. When I young like this man, John,
Jadi waktu Pak John seperti teman-teman masih muda, I can do many things saya bisa lakukan banyak hal. because I am the single. Karena saya masih single. I learn, I working hard. Jadi saya belajar, saya kerja keras. I use my time very, very effective. Saya gunakan waktu saya secara efektif. And even I'm 16 years, but I can pay all my needs without parents help me. Walaupun waktu itu saya 16 tahun, tapi saya bisa punya uang untuk bisa usaha untuk My bisa. parents not pay me after my 16 or 17. Jadi orang tua tidak kasih saya uang setelah saya 16 tahun. What Tidak kasih happened if Karin or who is here come to house or Pak Omri's daughter there after 16 or like that, Papa I 16 now and stop give me money. What happened? Bayangkan seperti Kak Karin, ada Dian dan siapa saja yang umur 16, 17 tahun dan dia punya bapak atau mama bilang sekarang You sudah 16 go to your tahun. Ya, jadi sekarang harus cari uang sendiri untuk beli apa-apa kebutuhan, silahkan And cari you sendiri. said, siap, hormat. Dan harus bilang siap, hormat. Oh, you said, Bagaimana? died. Aduh, mati sudah. Now is your time. Sekaranglah waktumu. Amen? Amen. So the conclusion is this. Jadi kesimpulannya seperti ini. Be an example in your life. Jadi teladan dalam kehidupanmu. You see here, when you take one steps, Jadi kalau kamu ambil satu langkah, the next the Lord will help you. langkah berikut Tuhan akan menolong engkau. It means you all depend on God. Itu berarti kamu harus bergantung kepada Allah, Tuhan. You know the Lord has stored big things for your life. Lihat bahwa Tuhan lakukan banyak hal yang luar Great, biasa. great things for your life. Banyak hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. The Lord is stored for you. Jadi Tuhan Keep for you. Tuhan sudah siapkan untuk kamu. But you have to make your way. Tapi kamu yang harus buat dia punya jalan. When you open your heart, Waktu kamu buka hatimu you said, Lord, dan kamu katakan, Tuhan, I'm young, saya muda, but I want to take more position. tapi saya mau ambil posisi ini. I want to use my time now. Saya mau pakai Now waktu is my saya. time, Lord. Sekarang adalah waktu saya, Tuhan. Please use me. Please pakai saya, Tuhan. Tuhan will use you. Tuhan akan memakaimu. The Lord will open the door for you. Tuhan akan buka jalan Miracle untukmu. taking place. Hallelujah. Bisa terjadi. Hallelujah. Haleluya. So now is your time. Sekarang adalah waktumu. I give you an altar call. Jadi saya mau Altar call. Who say that now is my time. jadi siapa yang bilang bahwa sekarang adalah waktu saya? If you say now is your time, Kalau kamu katakan bahwa ini adalah waktu saya, please stand up in your chair there. silakan berdiri di tempat duduk kalian masing-masing. If you say now is your time, stand up please. Kalau kamu katakan bahwa ini adalah waktu saya, silakan berdiri. You are not standing because I will finish in my preaching. Jadi kalian tidak berdiri bukan karena saya menyelesaikan khotbah saya ini. Not standing because the ending of the sermon. Berdiri bukan karena ini akhir dari ibadah, khotbah. But you are standing because you respond to the calling of God to be an example. Tapi kamu berdiri karena kamu punya respon untuk menjadi teladan. Say hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Say after me. Katakan setelah saya. Lord Jesus. Lord Jesus. Say Lord Jesus. Lord Jesus. I am follow you. I am follow you. This is my life. This is my life. I offer to you. I offer to you. Help me, Lord, Help me, Lord, in my young age. in my young age. I need you. I need you. I depend on you. I depend on you. I surrender my entire life for you. I surrender entire my life to you. In Indonesia, I surrender my life to you. Saya berserah kepada Engkau. You are the source of my life. Jadi Engkau adalah sumber segala kehidupanku. My life belongs to you. Hidupku adalah milikmu. Here I am, Lord. Sekarang ini saya, Tuhan. Use me, Lord, Pakai saya, to be an Tuhan. example, Lord. Jadi teladan, Tuhan. Here I am. Ini saya, Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus, The Lord will use you mightily. Tuhan akan memakai Engkau Mightily. Mightily. dengan luar biasa. Hallelujah. Haleluya. And everyone believes, say Dan amen. setiap orang yang percaya katakan amin. Hallelujah. Give God Hallelujah. praise.
Say to somebody, now is your time. Katakan di sebelah kanan kirimu, now is your time. Now is your time. Come on. Sekarang waktumu.